ako, panaligan mo o giliw ko. Ngayon at kailan pa man, ang aking pag-ibig di magbabago. Ikaw ay umasa rin, sa suyuan ay di magtataksil. Kahit buhay ay makitil, ang aking pagsuyo'y di magmamahal. This is the day that the Lord has made. May sapay ng palakpak para kanya. May mati daw nga may kasara, umayak at pasalamat iti amin ta karkaro ta ni napayag nga awan mo't ni Ama at niyang kantikadwam data pasalamat at iti ay aywan mo kinyami karkaro ta one big happy family tayo at pito kami nga kakapsat at sika iti ng takder nga amakin ina awanti maibagak o man no tigi times nga linalanggong ko ta bakit agpasensya nagpasalamat iti amin nga naramid mo ti pinag-ewan kinya kindawatak iti pamindisyon mo kanyamit ini mahal ko nga Crystal kasjay kin Uncle Eugene dahil namat lang dahil no nagsisinabat yung latakot no at dati makita mo nga medyo makita mo nga kala dati something si kala dati mang pamat mang bagmagakin namin katag pasalamat ako dawat ko tibindisyon yung ado Uncle Ina at salamat iti amin tinabi na ginawa 30 years old ako. Nakasawa ako na. Late man nung kunada okay lang mati age nga 30 nung bago ako mag-asawa pasalamat ako iti amin. Manipod ubing kami kat sikalak sikamat titin makdar nga inakin amakan kami tani mga marukot adaya abroad sikatin ang padakal kami kat hanaka dumakil nga mayat nga tao tatan nga panggap kanya iso nga salamat iti amin kat dawatok mo iti blessing yung kanilula tapno may mayat nga process tapno di pa nag-asawa no may ito iti blessing bendition mo kanya ko ni Elmer. Thank you. Congratulations pada kayo na po. Crystal, ayan kami nagamit yung po mga story na yun na kami nga amayo, unayo, apo nyo, asisin nyo, yan ang kami nakikita tayo ng mga congratulations. Gala-gala kayo. Awatong kadida ito yung babae nga ikalay sa mga asawa kat nagbiag kayo kasmayan nato tibilin ti Diyos ikinasagraduan na matrimonyo ikarim kading ayatang liwliwaang padayawam kan aywanam na masakit man wino na salunat bayam dagiti sa balik at isuntulang ti panpanunutan ba iti panagbiag yung adwa. Well, Pastor. Crystal, awatom kadida ito yung lalaki nga ikalaysam nga asawa
tap nagbiag kayo kasmayan nato tibilin ti Dios ikinasagrado na matrimonyo ikarim kadi nga ayatem liwliwaem padayawam ken aywanam no masakit man wino sa lunat bayam dagiti sa balik ket isuntulan ti ayatem bayto panagbiag yu adwa. Pastor. Ken kabasitan nga kurit ti lapis di nga mapukaw iti sasaok aging gana matungpal da amin. No adda ti mataginayon ken mapukaw tuti daytoy nalubong isu ti sao ti Dios. Isu daytoy nga sasao ti Dios ti mangipatayan dagitoy nga dua iti imada nga agkinaring kay. I think you as my wife. Iti karga dating nga singsing itiramay mo as simbolo nga asawa as my wife, my friend, my dealer, and then my provider as well. And pasalamat ak di ako di amin. Tugas kita dari para jadi. My groom, I stand before you in awe of your handsomeness and in total amazement that this dream has come true. I thank you for choosing me to be with you, for my heart is overwhelmed and overjoyed. You have been kind, patient, and willing to fill in with me the unconditional love. I will be your best friend, teammate, your hiking buddy, and most of all, your number one supporter in everything you do. Our lifetime together begins today, and I will cherish every single moment that I spend with you here on earth and until we finally join our Father in heaven. Mahal, there will be times that I cannot take care of you, I cannot give or prepare your needs. I'll be impatient and I will be moody at times without any reasons at all. Pasensya na mahal. Those will be the times when I have mood swings. But in every differences that I have, it does not mean that I love you less. I have never been so happy in all my life than today. Thank you, mahal. Ala po malakpak kayo kakabsati. Amin nga friends. Ako. Friends. Sige. Dito naman oh. Okay, dito naman oh. Okay, dyan, nagbilang ka. 1. Tapos na. Sama. 1, 2. Sama. 1, 2. One more. 1, 2. Okay. Nalibatak. Dito kami lagi kung kailangan nyo kami. Thank you everyone. Mabalik tayo nga mangan. Mabalik tayo nga agpila ng dagiti pa yung photographer's tape. Rani, come. Give me your camera. Sige. Agpila tayo dagjida kwan. Tapos dagjakin ka.
shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay, I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Yeah. Her lips, I could kiss them all day if she'd let me. Her laugh, she hates but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, I'd never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing. Thank you, Lord. Paso. Nagtunat ti amin. Nagpasalamat kami manin ti amin nga nang tulog iti nangyari tatang sa kami ti Apo. Iti iti da auntie, uncle nga nagaputi na lumang nga lugar. Nagkaroon ti Mountain Province, sige nagbiyahe, nagaput Manila. Kinagi-timulong, especially di Pastor Carlito Calawa. And then nagiti Abay, and then nagiti nagluto ni Manang Alma, nagiti sponsors ni the Mother G, the Mother Bakulong, Mother Mary, and then the Maya Dudes for preparing the program and for helping the amin, and then Kiniweng, the cake, and then pasalamat ako lang niya Manong Din, and then Manong Din, we love you. Promise. And then group, Thank ta iti imayan nyo. Pasalamat kami awan ti may pagami no di kat thank you so much. To God be the glory for everything. Thank you.